پرویز مشرف نہیں انوالو ہوئی ویسے میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر اس کو سب سے زیادہ سوٹ کرتی تھی پرویز مشرف کو, اس کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہوئے تھے. اگر ساری اسٹیبلشمنٹس اکٹھی تھیں تو پھر تو جو بھی آتا اس نے کام کرنا تھا ان کے ساتھ. کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہے کہ ایگریمنٹ تھا ان کا, اگر وہ ایگریمنٹ ہی نہیں تھا اس وقت تو پھر کیا سوٹ کرتی تھی وہ ان کو, یہ ایک سوال. مبشر لقمان بھی میسج لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم مبشر. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل اچھا مبشر, پہلا 2 سوال ہم نے. پہلے حصے میں یہ پوچھا کیا حکومت قاتلوں کو پکڑنا چاہتی ہے, دوسرا کس نے مروایا ہوگا بے نظیر بھٹو کا. ہم روز ان پہ پروگرامز بھی کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں سوالوں میں؟ کاشف, پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی, اور آپ کے تمام جو مہمان ہیں ان سب کو بھی میرا سلام, اور آپ کے ویورز کو بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو آج آپ سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی پہلے, کہ اب جتنا جب بے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی, جب ان کی اسیسینیشن ہوئی, اس وقت اگر میری میموری صحیح ہے تو شاید ڈان ٹی وی جو تھا اس نے سب سے پہلے ایک ویڈیو فوٹیج چلائی تھی, اور اس کے بعد مختلف چینلز نے بھی چلائی تھی. اور آج آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس ویڈیو فوٹیج دیکھنے کے بعد اور آج اس پروگرام کے درمیان ایسی کوئی چیز میں آپ کو نہیں بتا سکتا جو اس پہ امپروو کر دے وہ پہلے دن کے آپ لوگوں کے شوز کے اوپر, جو آپ لوگوں نے پہلے 1-2 دن کے اندر محترمہ کو کور کرنے کے لیے شوز کیے تھے. اور میرا خیال ہے آپ کو انویسٹیگیٹو ٹیمز بھی نہیں بتا سکتی. پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ. پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہمارا انویسٹیگیشن کا طریقہ سرے سے غلط ہے, دوسرا ہماری جب بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ہائی پروفائل پولیٹیکل مرڈرز میں تو وہ پولیٹیکل اورینٹڈ ہوتی ہے, وہ کرائم اورینٹڈ نہیں ہوتی ہے. ہمیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون بیچ میں تھا, کون کون اعلی کار بن سکتا تھا, کیونکہ قاتل تک تو آپ تب تک پہنچ ہی نہیں سکتے کاشف جب تک جو لوگ اس کی سپورٹ کر رہے تھے ان کو آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے اور ان کو آپ نہیں پکڑتے. اگر فرض کرے سر وہ شروع کہاں سے ہونا ہے بشر صاحب, وہ یہ شروع یہیں سے ہونا ہے نا کہ جس نے جگہ دھلوائی آپ اس سے خود پوچھیں کہ کس کے کہنے پر وہ جگہ دھوئی گئی. وہ آپ نے سوال, آپ کی ریاست نے تو سوال نہیں پوچھے یہ سارے, اس کا جواب ریاست کی طرف سے نہیں آیا. اگر آپ کو یاد ہو ایم آئی چیف جو تھے اس وقت ندیم اعجاز صاحب, ان کو نکلوانے کے لیے خصوصی کمیشن بنایا گیا یہاں پر, جس نے 3 دن کے اندر اپنی رپورٹ بھیجی. ندیم اعجاز صاحب کو اس کے اندر سے باہر نکال دیا گیا. سوال ادھر اپنی جگہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی فوج کو اسے باہر نکالیں, باقی ہم بعد میں دیکھتے ہیں. تو پھر یہ تو حکومت چاہتی نہیں نا سر پھر اس کو ختم کرنا, یا اس کو سالو کرنا. میں آپ کو اس کا ذرا بتاتا ہوں کہ لیٹس ناٹ پٹ دی کارٹ بفور دی ہارس, یہ والا حساب ہے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں محترمہ کا قتل ہوا کس جگہ پہ, وہ ہوا راولپنڈی کے اندر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پنجاب پولیس کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اور اس کی سارے کے سارے جو پنجاب کا اس وقت ہوم سیکرٹری تھا, جو خسرو پرویز آج کمشنر لاہور کے بنے ہوئے ہیں, ان کو ہونا چاہیے تھا. پھر چیف سیکرٹری جو سلمان صدیق ہیں وہ اب فائنانس سیکرٹری آپ کے بن گئے ہوئے ہیں. جو آئی جی تھے آپ کے وہ ریٹائر ہو کے باہر چلے گئے ہوئے ہیں, نسیم صاحب جو ہیں. اسی طرح دوسرے لوگ جو تھے سی آئی ڈی کے اور مختلف ایجنسیز کے جو پنجاب کے انڈر ہیں, آپ نے ان کو کتنا پروب کیا. دیکھیں آپ سیدھا جا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, آپ ضرور جائیں, میں کہتا ہوں آپ بحرین جائیں, بنگلہ دیش جائیں, کہیں اور جائیں, برما جائیں, لیکن پہلے جہاں پہ مرڈر ہوا ہے اس جگہ پہ تو آئے نا. اور وہ لوگ ذمہ دار تھے جو ذمہ دار تھے, چاہے اس میں میرا نام بھی آئے کہ وہ پنجاب حکومت میں تھے, جو ذمہ دار ہیں, کیا آپ نے ان سے تحقیقات کی ہیں؟ مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ نہیں کی گئی. جو لوگ گاڑی میں تھے آپ نے ان سے ایڈیکویٹلی تحقیقات کی ہیں کہ سیکورٹی پروٹوکالز بریچ کیوں ہوئے ہیں؟ اور یعنی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس بلٹ پروف گاڑی میں تو سن روف ہی نہیں ہوتا. اگر سن روف ہوگا تو وہ بلٹ پروف نہیں رہے گی. وہ سن روف کس نے بنوایا مینولی اس میں؟ یعنی یہ سارے سوالات ہیں جو آپ اور میں پہلے دن سے پوچھ رہی ہیں. محترم چودھری صاحب, محترمہ شرازی صاحبہ, سارے پوچھ رہے ہیں. آج تک مجھے تو اس کا جواب نہیں ملا. لیکن جواب ملے گا کہاں سے؟ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو گاڑی تھی وہ تھی کس کی؟ کوشچن ہے ویسے آپ سے, مبشر صاحب سے پوچھا سر. چودھری صاحب اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی کچھ حقائق گاڑی کس کی ہے وہ ایکچولی سرکمسٹینشیل ہے, یعنی سنی سنائی باتیں ہیں. صاحب بتائیں گاڑی کس کی تھی؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا, مجھے وہ پتا ہے کہ جو ایک
जिसे कहते हैं आम तौर पे हर आदमी कहता है कि एक रियल एस्टेट टाइकून ने उनको गिफ्ट की होगी, तो ये बात नहीं है। ये एक सवाल है वैसे, आज के दिन हम ये एक सवाल डिस्कवर करें, गाड़ी ठीक है, सवाल उठाया है, सवाल किसकी, गाड़ी किसकी थी? ये मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो कह रहे हैं कि गाड़ी किसकी थी, अच्छा सवाल है वैसे। अगर सवाल ही उठा रहे हैं कि उसमें सनरूफ क्यों निकाला गया, फिर तो ये सवाल उठाए ना। आपका मैंने कल का प्रोग्राम देखा, आपने उसमें कहा कि गाड़ी के शीशे टूट गए, फिर ये गाड़ी बनवाई किसने थी साहब? ये तो गाड़ी में शीशे टूटने नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ये सवाल आपने सफदरबाजी पूछा, मैं तो उससे पूछूंगा जिसने गाड़ी बनवाई थी कि भाई गाड़ी के क्यों जावे चौधरी साहब, गाड़ी के शीशे किससे टूट गए? नहीं, आप सही कह रहे हैं, बट अगेन काशिफ साहब ये सवालात के जवाब। अच्छा, ये आप देखिए मोबाइल ना, दो सवाल मैं आपके सामने आज रखता हूँ। आज ना थोड़ा सा आप सोचना शुरू करें। एक तो ये कि ये गाड़ी थी किसकी, एक दूसरा ये कि किसके कहने पे गाड़ी प्रोवाइड की गई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। आप सिर्फ दो सवालों के जवाब तलाश कर लें, आपको कातिल मिल जाएगा। मैं आपको एक और सवाल ऐड कर देता हूँ इसमें, एक मिनट दीदी, ऑक्सिलरी सवाल ऐड कर देता हूँ। 120 गार्ड जो आए थे वो किसके कहने पे वापस भिजवाई गए? आप जरा अभी लें लाइन पे नाइद खान साहिबा को, उनसे पूछें कि उन्होंने उनको रिटर्न किया था कि नहीं किया था। मुझे ये बताएं कि किसके कहने पे जो उनका एग्जिट रूट था राइट साइड से लियाकत बाग की, वो किसने वहां से ब्लॉक करवाया था और उनको ऑल्टरनेट रूट से भिजवाया गया था? जो उनके पीछे दूसरी गाड़ी चल रही थी सिक्योरिटी की, वो वहां पे क्यों उनकी गाड़ी के पीछे नहीं थी जब उसके ब्लास्ट के बाद भी उसको लेके गए और वो दूसरी गाड़ी डैमेज नहीं हुई थी? और मोहतरमा की असल शहादत जो है वो उन गालिबन मैं बता रहा हूं उन 10 मिनट में हुई है कि जब उनकी गाड़ी खराब होके 1 किलोमीटर के फासले पे खड़ी रही है और उनको रिप्लेसमेंट व्हीकल वहां पे नहीं मिली अस्पताल में ले जाने के लिए। बात यह है काशिफ साहब, आप और मैं या चौधरी साहब या आसमा बीबी जो हैं, हम जो मर्जी सवालात कर लें, ये बेहतर होता कि ये सवाल। अच्छा मुबशर, मैं आपको एक बताऊं कि इस सवाल का जवाब जो इस सवाल का जवाब ये शकील अंजुम साहब दे सकते हैं। शकील अंजुम साहब से पूछें, ये दोनों सवाल बीबी तो लेजर गन से मरती है ना, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ, लीवर लगने से तो नहीं मरी ना? लीवर नहीं, गोली से मरी ना, तो गाड़ी का तो सवाल बाद में आता है, गोली किसने मारी? आप चारों हजरात मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर एक मिनट मेरे एक सवाल का जवाब दे दें कि वहां पे फायरिंग करने वाले, आपने 3 वीडियोस देखी हैं, 3 एंगल से देखी हैं, लोगों ने कैमरों से बनाई हैं अपने। उसके बाद वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हमने भी कल वो वीडियो दिखाई है। एक सवाल काशिफ साहब जो मेरे जहन में आ रहा है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इतने ज्यादा लोग तादाद में मर गए, दर्जनों जख्मी हो गए, बुरी तरह जख्मी हो गए, रावलपिंडी के अस्पताल भर गए थे उस दिन। वहां पे खून की एक बकायदा नदी बह गई थी वहां पे, और ये तीनों कैमरामैन जो हैं ये सेफ रहे। उसके बाद तीनों कैमरामैन, उसकी वजह ये मुबशर साहब वो जो हर चैनल जो ब्रिगेडियर जावेद साहब थे, चैनल को वो फिल्म मिली है, जो ब्रिगेडियर जावेद साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी फिल्म है, हमने प्रोवाइड की है। ये मैं आपको बताता हूँ, वो ब्रिगेडियर जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इट्स आवर फुटेज, आपको याद होगा। नहीं, वो एक ये बड़ी अच्छी बात जावेद साहब ने बताया, एग्जैक्ट ये बड़ी अच्छी। अच्छा, आपने जो सवाल काशिफ उठाया था, मुबशर साहब भी एग्री करेंगे उससे, वो जो साहब नदीम एजाज जिनका नाम था, उनको आज तक इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? ये इसका जवाब दे दें आप। आपके सवाल कौन? नहीं, पहले 2 सवाल ये सवाल है सारे। जावेद चौधरी साहब, गाड़ी किसकी थी और किसके कहने? वो तो आम आदमी भी जानता है कि गाड़ी तैयार कराई थी रियाज मलिक राज की थी ना जी, और जो प्रॉपर्टी थी जो अभी स्पुर्दारी पे ले रहे हैं वो आसिफ जरदारी साहब की हस्ती का नाम, फरियाल तालपुर साहिबा के नाम, फरियाल तालपुर। तो ये बातें क्लियर है। और किसके ताल्लुकात रियाज मलिक से ज्यादा हैं? उस वक्त मुशर्रफ के भी थे, किसके कहने पे? उस वक्त तो मुशर्रफ के भी बहुत थे। आप खुल के बात करो, आप किसकी तरफ इशारा कर? मैं वही रहमान मलिक साहब की बात कर रहा हूँ ना, वही तो बात कर रहा हूँ कि आप क्यों नहीं उन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे? आप रहमान मलिक साहब की तरफ जा रहे हैं, आप मुशर्रफ साहब का कह रहे हैं। मैं एक करेक्टर, मशहूर करेक्टर की बात कर, इस्टेब्लिशमेंट नदीम एजाज टाइप लोग जो सब। मुबशर लुकमान साहब, आपका ख्याल किस सबसे पहले? मुबशर लुकमान ने तो कल भी कहा कि गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इन्वेस्टिगेट करें। तीनों हजरात जो है काबिल एहतराम है और इनका ओपिनियन भी काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं और बच गए, पहले तो उनसे पूछा जाए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल किसने अंदर से ब्रीच किया, हैच किसने खोली, मोहतरमा को बाहर किसने निकाला? नाइद खान साहिबा जो हर वक्त मोहतरमा के साथ होती थी, हर सनरूफ से बाहर निकली होती थी, ये तो सनरूफ भी बड़ा था, उस दिन नाइद खान बाहर क्यों नहीं निकली हैं? ये न आप, और उसके बाद इन लोगों ने गाड़ी को रोक क्यों दिया वहां पे? शहरी रहमान की गाड़ी में ट्रांसफर करने में इनको क्यों इतना टाइम लगा? व्हाट इज गोइंग ऑन? उसके बाद नाइद खान और सफदर अब्बासी और मखदूम अमीन फहीम
शरी रहमान, ये सारे लोग जो थे इन्होंने पोस्टमार्टम पे इंसिस्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक। मैं एक और सवाल उठाता हूं जावेद चौधरी साहब, आपसे शुरू करता हूं। बड़ा अच्छे नुकात इन्होंने उठाए कि इन सारों के जवाब होने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको बता रहा हूं कि मोहतरमा की शहादत के बाद मोहतरमा के करीब जो वो लोग जो उनकी गाड़ी में सफर करते रहे, मोहतरमा जब गाड़ी से बाहर निकला करती थी और उनके सिक्योरिटी जो हेड थे इम्तियाज साहब, वो उनको जब रोका करते वो कहते थे कि लोगों को पता नहीं है कि मैं किस वक्त बाहर निकलूंगा, इट्स सेफ। ये सरप्राइज का एलिमेंट था। ये मोहतरमा बार बार ये अपने उन लोगों को कहा करती थी जो गाड़ी के अंदर बैठे होते थे। मुझे ये बताइए जावेद चौधरी साहब, अगर ये पता चल जाए कि वसीयत असली है या नहीं, क्या उससे बहुत से सवालों का जवाब नहीं मिलेगा? आपको शक है कि वसीयत जाली है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। नहीं वैसे आपको देखें, ये तो मुमकिन है। आपको ख्याल है कि जाली? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहतरमा ने वैसे आपसे अपने पैसों की कोई वसीयत नहीं लिखी। नहीं वो आप सवाल है। शक है आपको? मेरा मुझे शक है ना। तो ये करना आप कहें कि मुझे शक है। चले आपका शक है? आपका क्या था? आपको शक? देखिए, जिस वसीयत को आपको शक है? नहीं, जिस वसीयत को उनकी सारी फैमिली तस्लीम कर चुकी है, सारा पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम कर चुकी है, और जिस पर सफदर अवासी साहब ने भी आज तक नहीं कहा जाली है, नाहिद खान ने भी नहीं कहा जाली है, तो मेरा ख्याल है सर, अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं वो लोग भुट्टो के सबने कहा जाली, सबने कहा ठीक है जाहिर है। मुमताज भुट्टो कितनी बार अपनी भतीजी से आपको अंदर की बात बता, उसकी वजह ये अंदर की बात है। जब ये वसीयत आई थी उस वक्त सबका ये ख्याल था कि इसका हमें सबको फायदा होगा। अब जिनको फायदा नहीं हो रहा उनको थोड़ा तो शक पैदा हो रहा है। अब शक पैदा हो रहा है। उन लोगों का ये भी ख्याल था कि उस वक्त जो हालात थे उस वक्त खड़े होकर ये कहना कि ये वसीयत जाली बड़ा मुश्किल काम था। कोई आदमी खड़े होकर नहीं कह सकता था कि दूसरे तीसरे दिन ये बीबी की शहादत। असल सवाल ये नहीं है सर, आप ये नहीं पूछेंगे वसीयत एक नैनी को दे दी गई? नहीं, सवाल ये है कि इस वसीयत के सिर्फ 2 पेज बाहर क्यों आए, बाकी कहाँ है? असली ये जाली सुध छोड़, फाइनेंशियल कहाँ है? छोड़ दे। बैंकों के बारे में या पैसे जहां पड़े उनके बारे में बीबी ने नहीं लिखा कि मेरे मरने के बाद। ये कहते हैं कि 100% सही है, दुरुस्त है, बाकी कहाँ है? क्यों मुबश्शिर लुकमान साहब? मुबश्शिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैंने कहा यही सवाल आप दोनों से ही है कि वसीयत के बारे में वुड दिस बी अ गुड वे ऑफ वसीयत? काशिफ, ये एक बिल्कुल वो मामला है जो कि बाद में है। हम तो बात करें कत्ल पे। सर, बीबी का अगर वसीयत, मेरी बात सुने, अगर वसीयत बीबी की शहादत के दूसरे तीसरे दिन बाहर आ जाती है तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वसीयत पहले से तैयार करके रखी गई हो? देखिए, वो तो हर बड़ा आदमी, मेरा ख्याल है वो हम जैसे छोटे छोटे भी कर देते हैं वसीयत कि मुझे फलानी जगह दफन कर देना, मुझे फला कर देना, वगैरह वगैरह। ये बड़ी बात नहीं। बात ये है कि बीबी मारी क्यों गई? ठीक, इसलिए कि बीबी उस वक्त की जो डील थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही थी। वो जो शामिल, हम तो ये जानना चाहते हैं कि लोकली शामिल कौन कौन था इसमें? नेशनल इंटरनेशनल पावर्स शामिल थी। वो एक गारंटर जिन्होंने मुशर्रफ को यहां से जाने दिया, वो सब इसके अंदर शामिल थे। मुशर्रफ साहब समेत? जी, आप कह रही मुशर्रफ साहब इसमें? एग्जैक्टली। कोई शक नहीं। मुशर्रफ